Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are great, health, and awesome, right? Because today we meet again in English class with Miss Rahayu. Alright. Are you ready today to have an English class? Alright. As we know that last week we already learned about report text. Okay, you remember that? Okay, and then we will continue to our material still about report text, but we study more about we frequent to use simple present tense. Okay. Miss yakin kalau kalian sudah pernah belajar ya pas waktu SMP karena simple present tense. What is simple present tense? Okay, and when we use simple present tense, alright, we go out. When do we use simple present tense? Okay, the first one, we use it in general truth situation. What is general truth? Okay, general truth adalah kebenaran umum. For example, I will give you example. The sun sets in the west. Jadi matahari itu tenggelam di sebelah barat. Or in other words, general truth itu bisa juga adalah kebenaran umum yang ada di ilmu pengetahuan. For example, in the science, in the chemist, in physics, or so many or biology, yeah, you know it. Okay, and then in the schedule, when we talk about schedule, for example, your schedule in your school, your daily schedule, maybe you have daily schedule or a schedule of a bus, a schedule of a train, schedule of a plane. Is it also belongs to schedule? So all of schedule, semua jadwal is written use simple present tense. Jadi semua jadwal itu ditulis dalam simple present tense atau simple present, seperti itu ya. Alright, I will give you example the schedule of bus. The bus is arrives at 7 o'clock. Jadi misalkan busway, you can say busway atau Trans Jogja. It has schedule and maybe in some bus stop it's arrive at 7 o'clock. So we use simple present tense in a schedule. Alright, we go continue. When we should use simple present tense, the last one is daily routines. I know all of you have a daily routines. Jadi Miss Miss coba tebak ya, kalian pasti punya daily routines. Dari mulai bangun, kemudian mandi, siap-siap, sarapan, kemudian berangkat sekolah, pulang sekolah itu ngapain, misalkan mengerjakan PR, we call it daily routines, sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Alright, di daily routines juga menggunakan simple present tense. Okay, I will give you example. I always wake up at 5 o'clock in the morning. Again, I always wake up at 5 o'clock in the morning. It means that kalau setiap hari itu kita bangun jam 5 pagi, seperti itu. Or another example, I go to school at 6:30 every day. Jadi saya setiap hari berangkat sekolah itu jam 6:30, seperti itu ya. Alright, and then we will go continue. We talk about simple present tense. We also talk about time sign-nya. Jadi ketika kita bicara tentang simple present tense, kita juga berbicara tentang time sign-nya. Jadi waktu penanda kalau dia kalimat itu atau apa yang akan kita ucapkan itu menggunakan simple present tense. For example, always, every morning, every evening, on Saturday, on Mondays,
Nah, kalau every itu tunggal. Jadi morningnya tidak pakai S, tapi kalau setiap Sabtu misalkan itu pakai S ya. On Saturdays seperti itu. Kemudian time frequency juga pakai once a week, twice a week, 3 times a week, and annually, monthly, weekly, yearly. Itu juga kan time of frequency ya. In the time of frequency, we also use simple present tense. Karena kenapa? Itu kan aktivitas rutin yang kalian kerjakan once a week, for example. Jadi seminggu sekali. Itu kan adalah routine, your routine ya. It belongs to a daily routine, so it's used also simple present tense. Okay, we get continue. Di simple present tense ini ada structure-nya. Apa saja structure-nya? Oke, yang pasti ada subject, orang yang melakukan pekerjaan atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Kemudian ada verb, kata kerja. Kemudian ada object atau benda yang dikenai pekerjaan. Oke. Let's we get to the example. Anna goes to school by bicycle. Nah, di sini menunjukkan kalau ini adalah daily rutinnya Anna. Jadi Anna itu setiap hari, mungkin hampir setiap hari dia itu berangkat sekolahnya menggunakan sepeda. Jadi ini menggunakan simple present tense karena daily routine seperti itu ya. Nah, kita breakdown lagi. Kita breakdown ya. Anna itu adalah kata gantinya atau pronounnya dari Anna adalah she. Oke, bisa kan diingatkan he, she, it itu verbnya menggunakan s atau es ketambahan itu ya. Karena go adalah akhirannya adalah o, dia ketambahan es. Kemudian baru to school by bicycle seperti itu. Nah, kemudian gimana kalau subjeknya selain he, she, it? Oke, berarti verbnya tetap seperti itu ya. Jadi Ayu Dewi, verb subjek Ayu Dewi itu adalah pakai verb murni. Jadi contohnya di sini they study together on Saturdays. Jadi mereka belajar bersama setiap hari Sabtu. Nah, karena ini setiap hari Sabtu, makanya Saturday-nya ketambahan S ya. On Saturdays gitu. Alright. We continue. Okay, the negative form. Okay, the negative formnya itu nanti pasti ada note-nya. Nah, sebelum ada note-nya di simple present tense itu wajib ada kata bantunya. Kata bantu dari simple present tense adalah do, does. Oke. Kita lihat ke contohnya ya, biar kita lebih gampang untuk membreakdownnya. Oke, contoh yang tadi ya. Anna doesn't or does not go to school by bicycle. Jadi dia ketambahan karena Anna adalah he, she, it, maka kata bantunya adalah does. Kemudian jika sudah ada does-nya, maka verbnya kembali ke verb semula, yaitu go lagi, tidak goes ya. Jadi kalau udah does kan udah ada s-nya nih. Jadi verbnya kita menggunakan verb murni lagi, seperti itu ya. Oke, yang day gimana tadi? Ayu Dewi itu kata bantunya adalah do. Jadi sebelum not kita pakai do ya. They do not study together on Saturday. They do not study together on Saturday. Jadi tinggal ditambahi do not seperti itu ya. Verbnya masih tetap. Oke. Kemudian gimana kalau interrogative form? Oke, the interrogative form itu kita change between the subject and the auxiliary verb. Jadi kita membalik antara subjek dengan auxiliary verb atau kata bantu verb. Jadi kita membalik antara kata bantu verb dan verbnya, subjeknya gitu ya. Dibalik subjeknya, jadi di belakang dari auxiliary verb do does seperti itu. Jadi do does ya dulu, baru subjeknya, kemudian verbnya verb murni. Semua interrogatif sama negatif itu pakainya verb murni seperti itu ya. Kemudian ditambahin objek. Oke. Kita lihat contoh yang tadi dari Anna yang positif, negatif, and then interrogative. Does Anna go to school by bicycle?
Oke, sebenarnya masih sama dengan pola yang negatif, cuma notnya dihilangkan kemudian dasnya dipindah ke depan, subjeknya di belakang dari das, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Kalau yang Ayu Dewi kita perwakilan pakai they ya. Oke, kata bantunya kita rubah menjadi di depan. Do they study together on Saturdays? Gitu ya. Kalau ini yes no question. Nanti kalau ada WH question sebelum do das itu ditambahin WH question seperti itu ya. Jadi cuma dibalik aja subjek dan auxiliary verbnya. Oke, let's we check understanding. Oke, tadi kita sudah belajar tentang positive formnya. Tadi contohnya Anna goes to school by bicycle. Oke, the negative formnya adalah Anna doesn't go to school by bicycle. Oke. Untuk interrogative formnya berarti does Anna go to school by bicycle? Alright. Ini untuk melatih pemahaman kalian tentang video yang tadi kita bahas, yang kita bahas sekarang. Ini ada latihan soal ya. Oke, let's have exercise. Oke, di sini Miss kasih kalimat positif ya. Maya buys a novel twice a month. Oke, Maya buys a novel twice a month. Coba ya kalian membuat kalimat negatif dan interrogatifnya, kemudian bubuhkan di kolom komentar. Seperti itu ya. Oke, kalian di kolom komentar mengisikan negatif dan interrogatifnya. Miss tunggu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.